स्वाति सतस्विनी सिंह पद्मश्री गुरु श्रीमती कुमकुम महांतींकर प्रत्यक्ष तत्वावधान गीत गोविंद चैरिटेबल ट्रस्ट कलात्मक परिवेश भितर 2 दशंधि अधिक समय धरी प्रशिक्षण प्राप्त होती। गुरु डॉक्टर मुक्तिलता पाल निकट में से प्रशिक्षण प्रारंभ पर्व को परिसमाप्ति करते। तेज आज प्रस्तुति रही खूब लोकप्रिय ओडिया अभिनय सजकंज नयना। पुरातन स्वर आधार ए नृत्य को संयोजना करिसेंती गुरु श्रीमती कुमकुम महांती। आमे मंच को स्वागत करुचु श्रीमती स्वाति स्रोतसेनी सिंह को प्रस्तुति रे सजकंज नयना।
ব্রজ যুবতী কুঞ্জে কলেনি গতি, যেতে ব্রজ যুবতী কুঞ্জে কলেনি গতি, কুঞ্জে কলেনি গতি, কুঞ্জে কলেনি গতি। যেতে ব্রজ যুবতী কুঞ্জে কলেনি গতি, ভেটিবে বলি ব্রজ রাজা রে, নজারে 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 নজারে। সজ কঞ্জ নয়না কুঞ্জে আরে, সজ কঞ্জ নয়না কুঞ্জে আরে, সজ কঞ্জ নয়না কুঞ্জে আরে। গোপদাণ্ড ছুড়ে যমুনা জলে ভরে, গোপদাণ্ড ছুড়ে যমুনা জলে ভরে। গোপদাণ্ড ছুড়ে যমুনা জলে ভরে, গোপদাণ্ড ছুড়ে যমুনা জলে ভরে। গোপদাণ্ড ছুড়ে যমুনা জলে ভরে, গোপদাণ্ড ছুড়ে যমুনা জলে ভরে। সাজিছি আজি কানু রাজারে, নজারে নজারে নজারে। সাজিছি আজি কানু, সাজিছি আজি কানু, সাজিছি আজি কানু রাজারে, নজারে 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 নজারে। সজ কঞ্জ নয়না কুঞ্জে আরে, সজ কঞ্জ নয়না কুঞ্জে আরে, সজ কঞ্জ নয়না কুঞ্জে, কঞ্জ নয়না কুঞ্জে আরে, সজ কঞ্জ